वजीर हैंडलूम केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हैंडलूम सेक्टर की तरक्की और बैंकरों की फलाह व बहबूद के लिए ताउन फराहम करने की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी नहीं हुई। उन्होंने जुमा को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत पिछले कुछ सालों से मेगा पावर लूम क्लस्टर को मंजूरी देने की अपील कर रही है, लेकिन मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तेलंगाना हुकूमत ने कौमी हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 26 ब्लॉक्स को मंजूरी देने पर जोर दिया। इसके जवाब में मरकज ने रियासत को सिर्फ 6 ब्लॉक्स की मंजूरी दी और पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह रियासत में पावर लूम्स को जदीद बनाने के लिए मदद मांगी गई, लेकिन इस सिलसिले में कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे तमाम मुतालिबात पर दबाव डालने की कोशिश तेज की जाएगी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बैंकरों की फलाह व बहबूद के लिए कई प्रोग्राम मुतारफ करवाए और गुज़िश्ता 7.5 सालों से हैंडलूम सेक्टर के मजीद तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन हासिल करने की कोशिश कर रही है। अभी तक मरकज की तरफ से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रियासती बीजेपी के अराकीन असेंबली और पार्लिमान रियासत में हैंडलूम सेक्टर की तरक्की के लिए मरकज पर दबाव डालने के लिए टीआरएस हुकूमत की हिमायत करें। మిమ్మల్ని సమాచారం మీకు అందరికి చేరవేయడానికి పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా సహకరించాలి। మేము కూడా మా గౌరవ శాసనసభ్యుల ద్వారా కూడా ఈ సమాచారాన్ని మీకు అందరికి కూడా అందజేస్తాం। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కూడా ప్రత్యక్ష పోరాటాలకు కూడా శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఇకనైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే సిరిసిల్లకు మెగా పవర్ లూమ్ క్లస్టర్, రాష్ట్రానికి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ, 26 బ్లాక్ లెవెల్ క్లస్టర్లు, కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కుకు ప్రత్యేకంగా నిధులిచ్చి పిఎం మిత్ర స్కీమ్ లో చేర్చి 1000 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయాలని చెప్పి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। नाज़रीन, हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।